नाज़रीन, तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह का जब दुनिया के नक्शे पर अमन के सब रंग मद्धम हो चुके हों, समंदरों में जंगी जहाज खामोशी से पोजीशन संभाल चुके हों, आसमानों में बमबार तैयारे गश्त कर रहे हों और ताकत के मराकज में बंद कमरों के अंदर ऐसे फैसले हो रहे हों जो करोड़ों इंसानों को तबाही से दो चार कर सकते हैं। खबरों की सुर्खियां चीख चीख कर खबरदार कर रही हूं कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वेनेजुएला पर हमले की धमकियां हकीकत का रूप धारने को तैयार हों। रूसी ऑयल टैंकर पर कब्जा किसी मामूली वाक़े की बजाय एक खतरनाक इशारा बन चुका हो। मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बारूद की लकीर की तरह खींची जा चुकी हो, जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत हो और इसी दौरान पर्दे के पीछे वो ताकतें सरगर्म हो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया को एक आखिरी आजमाइश की तरफ धकेल रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, असल सवाल यह है कि अगर ये आग भड़क उठी तो इसे रोकने वाला कौन होगा, या फिर इंसानियत एक बार फिर तारीख के सबसे खौफनाक बाब में दाखिल होने वाली है। नाज़रीन, आज हम आपको तेजी से तब्दील होते हुए आलमी हालात के बारे में वो हकायक बताएंगे जिनके बलबूते पर तीसरी आलमी जंग का स्टेज तैयार किया जा चुका है। दजाली कुव्वतें खुफिया मीटिंग्स में क्या फैसले कर चुकी हैं, आइए इसको तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर गुजरता दिन किसी बड़े तसादुम की खबर लेकर आ रहा है। आलमी सियासत की बसात पर मोहरे तेजी से तब्दील हो रहे हैं और ताकत के मराकज एक दूसरे के सामने सफ आरा दिखाई देते हैं। अमेरिका की खारजा पॉलिसी में जारहाना अंदाज एक बार फिर नुमाया हो चुका है। पहले वेनेजुएला पर दबाव, धमकियां और मुमकिन हमले की बातें, फिर रूसी ऑयल टैंकर पर कब्जा, ये सब महज अलग अलग वाकयात नहीं है बल्कि एक बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं जो ये बताते हैं कि आलमी निजाम किस तेजी से अदम तवाजुन का शिकार हो रहा है। ट्रंप जैसे लीडरों का सख्त लबो लहजा, इक्तिसादी पाबंदियां, फौजी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल और आलमी कवानीन को नजरअंदाज करने का रुझान दुनिया को एक नई जंग के दहाने पर ला खड़ा कर रहा है। वेनेजुएला तेल से मालामाल मुल्क है और वहां की हुकूमत बरसों से अमरीकी मुफादात के खिलाफ खड़ी रही है, इसलिए इस पर मुसलसल पाबंदियां लगी, मईशत कमजोर की गई, अंदरूनी इंतशार को हवा दी गई और अब बराह रास्त फौजी कार्रवाई करके सदर और इनकी एहलिया को अगवा कर लिया गया। इसके साथ ही रूसी ऑयल टैंकर पर कब्जा भी इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अमेरिका रूस के तवानाई नेटवर्क को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहा। तेल आज भी आलमी सियासत की रीढ़ की हड्डी है। जिसके पास तवानाई का कंट्रोल है वही दुनिया की मईशत पर असरअंदाज होता है। इसलिए रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे ममालिक मुसलसल दबाव में है। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर आ बैठा है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी किसी भी वक्त खुली जंग में बदल सकती है। शाम, लबनान और गजा पहले ही प्राक्सी जंगों का मैदान बने हुए हैं। इसराइल ईरान पर इल्जाम लगाता है कि वो खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा रहा है, हिजबुल्लाह और दीगर गिरोहों की हिमायत कर रहा है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि वो अपने दिफा और खित्ते के ताकत के तवाज़ुन के लिए इक़दामात कर रहा है। अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। जदीद हथियार, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत इसराइल को हासिल है। ऐसे में अगर ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त तसादुम हुआ तो ये जंग सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाएगा। खलीजी पानियों में तेल की सप्लाई मुतासिर होगी, आलमी मंडियां हिल जाएंगी और बड़ी ताकतें बराह रास्त मैदान में उतर सकती हैं। नाज़रीन, इसी तरह रूस और चीन इस तमाम सूरत हाल को खामोशी से नहीं देख रहे। रूस पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से मगरिब के साथ मुहाज़ाराई में है। नेटो की तौसी, मशरकी यूरोप में फौजी अड्डे और इक्तिसादी पाबंदियां रूस के लिए खुला चैलेंज है। ऐसे में अगर अमेरिका रूसी मुफादात पर मजीद हमले करता है, जैसे ऑयल टैंकर पर कब्जा, तो रूस का रद्द अमल सख्त हो सकता है। चीन भी ताइवान, जनूबी बहरे चीन और आलमी तिजारत के मामलात पर अमेरिका से टकरा रहा है। चीन की मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है और वो अब सिर्फ तिजारती ताकत नहीं बल्कि अस्करी और तकनीकी मैदान में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर अमेरिका ने बैक वक्त रूस और चीन दोनों को दबाने की कोशिश की तो ये आलमी निजाम के लिए निहायत खतरनाक सूरत हाल होगी। आलमी सियासत में एक और पहलू जो लोगों की तवज्जो खींच रहा है वो पसे पर्दा ताकतों और खुफिया सरगर्मियों का तज़किरा है। बहुत से तजियाकारों और मजहबी हलकों में यह बात जोर पकड़ रही है कि दुनिया में कुछ ऐसी दजाली कुव्वतें सरगर्म हैं जो एक आलमी निजाम कायम करना चाहती हैं।
ایک ایسا نظام جہاں سرحدیں، ریاستیں اور روایتی اقدار کمزور کرتی جائیں۔ خفیہ میٹنگز، عالمی فورمز، بند کمروں میں فیصلے اور عوام سے چھپ کر پالیسیاں بنانا اس تاثر کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا بے تحاشا استعمال، نگرانی کے نظام، ڈیجیٹل کرنسی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے خدشات بھی اسی سلسلے کی کڑیاں سمجھے جا رہے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے دجال کا تصور ایک ایسے فتنے کی علامت ہے جو حق اور باطل کو گدمد کر دے گا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں میڈیا، پراپوگنڈا اور طاقتور کارپوریشنز اسی کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگیں اب صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی۔ معاشی جنگ، سائبر وار، میڈیا وار اور نظریاتی جنگیں بھی اتنی ہی خطرناک ہیں۔ ایک ملک کی معیشت کو کمزور کر دینا، اس کی کرنسی گرا دینا، عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری میں مبتلا کر دینا بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ ایران برسوں سے پابندیوں کا شکار ہے۔ وینزویلا کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ روس پر بھی سخت اقتصادی پابندیاں ہیں اور ان سب کا مقصد عوام کو حکومتوں کے خلاف کرنا اور اندرونی عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دباؤ ہمیشہ الٹا اثر ڈالتا ہے۔ قومیں جب خود کو گھرا محسوس کرتی ہیں تو مزید متحد ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، تیسری جنگ عظیم کا تصور سننے میں ہی خوفناک ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی بھی تو شاید روایتی انداز میں نہ ہو۔ مکمل ایٹمی جنگ کا امکان کم ہے کیونکہ اس کا مطلب سب کی تباہی ہے، لیکن محدود جنگیں، علاقائی تصادم اور پراکسی وار زیادہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ یوکرین، غزہ، شام، یمن اور افریقہ کے کچھ حصے پہلے ہی اس کی بدترین مثال ہے۔ اگر یہ آگ مزید پھیلی تو دنیا کا کوئی خطہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کا خوف ہی شاید بڑی طاقتوں کو براہ راست ٹکراؤ سے روکے ہوئے ہے، لیکن غلط اندازے، جذباتی فیصلے یا کسی ایک واقعے کی غلط تشریح سب کچھ بدل سکتی ہے۔ عوام کے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا؟ کیا دنیا واقعی ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے یا یہ سب طاقت کے کھیل کا حصہ ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر بڑی جنگ سے پہلے کشیدگی، اتحادوں کی تشکیل، اسلحے کی دوڑ اور پراپوگنڈا عروج پر ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی منظر نظر آ رہا ہے۔ اسلحے پر کھربوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، دفاعی بجٹ بڑھائے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو خوف اور عدم تحفظ کے احساس میں رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ طاقتور فیصلوں کو قبول کر لے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں امن کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ عام لوگ جنگ نہیں چاہتے، وہ روزگار، تعلیم اور بہتر زندگی چاہتے ہیں۔ اور اگر مذہبی اور اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ وقت خود احتسابی کا ہے۔ طاقت، لالچ اور غرور نے ہمیشہ تباہی کو جنم دیا ہے۔ اگر عالمی قیادت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو نقصان صرف ایک ملک یا خطے کا نہیں ہوگا بلکہ پوری انسانیت اس کی قیمت چکائے گی۔ کیا ٹیکنالوجی انسان کے لیے ہے یا انسان ٹیکنالوجی کے لیے؟ معیشت انسانیت کی خدمت کر رہی ہے یا انسان معیشت کا غلام بن چکا ہے؟ تو پیارے دوستو، مستقبل کے بارے میں حتمی بات کہنا مشکل ہے، لیکن یہ طے ہے کہ آنے والے سال فیصلہ کن ہوں گے۔ یا تو دنیا مذاکرات، انصاف اور تعاون کی طرف بڑھے گی یا پھر طاقت، جنگ اور تباہی کا راستہ اختیار کرے گی۔ اور دوستو، اس بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔